लड़कियों आज पर को बनाइए زمایا جیجار کړی د کراچي مسافر د کلندر په زیارت ګرځي ونی مسافر زمایا جیجار کړی د کراچي مسافر د کلندر په زیارت ګرځي ونی مسافر د کلندر په زیارت ګرځي ونی مسافر कलंदर नजर जवान गुस्से दागे फरमाइश की ورزم بنت دولي لو جارت دولي ورزم بنت دولي لو جارت دولي لاني اجت خبره ومقبل فراس كلندر لاني شاباس كلندر لاني شاباس كلندر لاني اجت خبره ومقبل فراس كلندر لاني شاباس كلندر لاني شاباس كلندر ورزم بنت دولي لو جارت دولي ورزم بنت دولي لو جارت دولي لاني اجت خبره ومقبل فراس كلندر لاني شاباس كلندر لاني شاباس كلندر ناصر آغا قوما دمست مستين القوما ممتاز كلندر لا لشاباز كلندر لا لشاباز كلندر ورتم بنت دولي لو جارت دولي ورتم بنت دولي لو جارت دولي لاني اجت بخبره ومقبل فراس كلندر لا لشاباز كلندر لا لشاباز كلندر फरमाइश में लोगों ने कभी छोड़